l'exercice 13. Donc, un transporteur déplace des pièces cylindriques de diamètre D et d'auteur H. Sa masse M reposant par leur base. Donc, on fait de la base. Sur le tapis mobile, les données, la masse كتساوي 1,2 kg ديال السلندر de chaque cylindre. ثم عندي le diamètre كيساوي 75 mm, H 210 mm et l'effort de ou bien pardon, c'est le coefficient de frottement. Le coefficient de frottement entre le cylindre et le tapis, c'est 0,5. Donc, exprimer l'accélération maximale pour que aucun cylindre ne glisse. Donc, on cherche à calculer l'accélération maximale pour que le cylindre ne glisse entre la partie et la partie. J'ai un tapis roulant, un moteur qui est par exemple un tapis roulant qui est déplacé par le cas. Donc, il a quand l'accélération كبيرة بزاف هذا غادي يتجلسا ou bien غيتقلب الفيل le contraire l'opposé يعني لو سونس ديال هذه بحال هكا الا كان لو غليسمون يعني هذه الريسك دو باش ترجع للور بحال هكا دونك تقدر تقلب ولا يكون لو غليسمون ما بيناتهم. دونك في لا كيستيون الاولى on cherche à calculer l'accélération maximale pour que aucun cylindre ne glisse. Donc شنو غادي نديرو on va isoler le cylindre ديالنا et on modélise les actions mécaniques. Donc voilà le cylindre d'Yali. Voilà par exemple ce point de gravité. Le point de contact par exemple في هذه الحالة هو A. ثم le repère اللي عطيناه هنايا c'est Y orienté vers le haut et X vers la droite. Donc le premier effort c'est le poids. Action ديال le poids il est toujours appliqué sur le centre de gravité. ثم l'appui plan bien la réaction de contact entre le cylindre et le tapis roulant, par exemple, il y a R orienté par rapport à la verticale par l'angle alpha. مزيان. Pourquoi هذه درناها vers هذا le sens وحنا عندنا le mouvement ديال tapis vers هذا le sens? Parce que le mouvement هنا c'est ديال tapis وهاد la réaction c'est ديال اش؟ Il est opposé au mouvement de déplacement ديال هذا par rapport لهنا يعني كيفاش غيتحرك إلا كان الجليسمون. إلا كان الجليسمون هذا il risque de tomber vers l'avant ou bien vers l'arrière. واش غادي يطيح هذا للقدام ولا لا؟ حنا غادي نعرفوا ان لا الا جريتي هذا بالجهد بحال حطيتي شي ورقه وحطيتي فوق منها شي حاجه جريتيها بالجهد شنو غيطرا؟ هذه غترجع للور. دونك لو موفمون ديالها غيبغي يمشي للور. داكشي علاش لا رياكسيون دابوي او بيان دو كونتاكت هنا الي اورينتي فيغ لا بارتي دروات. مزيان. دونك باش ما يكونش لو غليسمون خاص هاد لونغل الفا ne dépasse pas l'angle ou bien la limite de glissement اللي هي في شنو هي هاد في هادي منين غنجيبوها كنعرفوا عطاونا F ou bien le coefficient de frottement. Donc F كيساوي tangente fois phi. Donc pour aucun cylindre ne glisse pas. Donc عندي هاد les efforts ديالي كاملين شنو غادي ندير voilà le sens ديال l'accélération ديال الميكانيزم بالضبط غيكون في la partie ديال tapis roulant. Donc عندي l'effort R عندي l'effort P. مزيان. Si on applique le principe fondamental de la dynamique, donc le sigma des efforts est égal à la masse fois l'accélération, en fait, il y a juste les efforts, le poids plus la réaction d'appui, ou bien on applique le principe de Lambert. C'est quoi le principe de Lambert? Sigma des efforts plus l'effort est égal à vecteur nul. Donc il a donné la projection des efforts de la partie هذه. بغينا نزيدو EI كيفاش غتكون هنا pour qu'il soit la somme ديالهم كتساوي 0 ou bien vecteur nul خاص يكون ليا واحد لو تريونغل كي فيرمي بحال هاد الشكل. دونك P plus R plus EI est égal à 0. دونك سوا غنمشيو في هاد لو سونس سوا غنمشيو في هاد لو سونس. دونك on fait la projection. دونك في هاد الحاله هادي الا درنا لا بروجيكسيون على لاكس X par exemple R غادي يعطينا R لي X بحال هكا كي تيغال لا كوا تيغال لا R fois sinus alpha porté par xg زائد اش لو بوا est égal 0. الا درتي لا بروجيكسيون ديال لو بوا على x est égal 0 كتساوي لا ماس فوا l'accélération على x دونك هي هادي. مزيان. ثم لا بروجيكسيون على لاكس زد على لاكس y دونك نفس الحاجه غنديروا لا بروجيكسيون ديال هذا على y غيعطيني ry اش غتعطيني r فوا هنايا لونغل دونك فوا لو كوسينوس باردون هنا سي فوا لو كوسينوس ها هي فوا لو كوسينوس moins le poids. Le poids il est orienté vers le bas.
ثم l'accélération وإلا درنا ليها لا بروجيكسيون على y est égal 0. نفس الحاجة حتى هنايا تعطيني نفس لي زيكواسيون. دونك إلا جبنا الغوبير درنا نفس الطريقة غتعطيني لي ميم ايكواسيون. ثم غادي نحاول نخرج لا فالور ديال اجي ديالنا. دونك طونجونت دو ا دو الفا est égal à اجي على جي. منين جبنا هادي خدينا تو سامبلومون هاد ليكواسيون قسمناها على هاد ليكواسيون. دونك غيعطيني ار ديفيزي على ار غنسامبليفيو بها غتبقى ليا سينوس الفا مقسوم على كوسينوس الفا هي طونجونت الفا، ولا ماس مقسوم على لا ماس غتسامبليفيا غتبقى ليا اج جي ديفيزي على جي، حيت هادي غتولي موان غتجي لهنا غتولي بوزيتيف. دونك اج جي على جي. قلنا حنا لا ليميت تي او بيان لا كونديسيون دو نون غليسمون خاص هاد طونجونت الفا يعني لانكليزون ديال هاد لونغل ما يفوتش ليا طونجونت في. شنو هي طونجونت في؟ هي لي فور اللي عطاوني. دونك اوتوماتيكمون الى عوضنا اج جي غادي نلقاو اج جي لاكسيليراسيون ديالنا كتساوي طونجونت فوا اف فوا جي. دونك شنو هي جي فوا لو كوفيسيون دو فروتمون. الا درتي ابليكاسيون ديريكت دونك ابليكاسيون نيميريك كتلقى ان اج جي كتساوي 5 متر بار سكوند او كاري. دونك في الحاله الثانيه on va calculer l'accélération à condition que aucun cylindre ne bascule pas ما يتقلبش. يعني غيدير واحد لو باسكيلمون autour de point A غادي يتقلب لهاد الجهه. دونك غادي نديرو عاوتاني موديليزاسيون ديال لي زيفور ديالي باغ اكزومبل R et le poids P عندي لا ديستونس هاديك سي لو ديامتر D، هاد لا ديستونس هادي سي لا hauteur H de la condition de non basculement باش هذا ما يدورش autour de A. باش ما يدورش autour de A شنو خص يكون؟ خاص هاد طونجونت الفا ما تفوتش اش؟ ما تفوتش دي على اش. شنو هي دي على اش؟ هي طونجونت ديال هاد لونغل هادي. مزيان طونجونت ديال هاد لونغل. دونك لو ديامتر ديفيزي على لا هوتور. دونك نديرو لابليكاسيون. دونك طونجونت الفا لقيناها قبيله هي اش جي على جي انفيريور ايكال الديامتر على لا هوتور. دونك غادي نديرو لابليكاسيون. دونك اش جي كتساوي ou bien inférieur ou égal G fois le diamètre à la H. Donc pour la conclusion, les CD CF il a quand le coefficient de frottement tangente ديالنا في صغر من هذا العدد هذا ولا كيساويه يعني ندي على H. Le cylindre ne glisse pas tant que إمتى tant que HG inférieur ou égal G fois l'effort. Donc هذه النتيجة ديال السؤال الأول. النتيجة ديال السؤال الثاني دابا غيكون لو كونترير. دونك F غتكون سيبيريور دي على اش. لو سيلندر نو باسكول با باش ما هذا كتكون كبير على هذا لو سيلندر ما غاديش يباسكولي ما غاديش يباسكولي. ça veut dire quoi? ça veut dire que HG ne doit pas dépasser G fois le D على H. دونك غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك HG كتساوي دي فوا G على H. دونك لو ديامتر عندي فيه 75 مضروب في 10 مقسوم على 200 غادي تلقاو ان HG كتساوي 3.57 متر بار سكوند او كاري.